Bonjour mes chers élèves, donc toujours avec l'unité de l'homme et l'environnement dédiée au tronc commun lettres et sciences humaines. Le chapitre 3, la santé et l'environnement. Deuxièmement, la prévention et les protections contre l'épidémie. En matière de prévention des risques épidémiques, Antoine Flahaut, épidémiologiste, nous rappelle ce que sont les gestes quotidiens simples permettant de contenir la propagation des maladies comme lavage des mains, limitation des projections d'aérosols, mais quand la maladie est là, grave et menaçante, il faut parfois savoir prendre des mesures plus radicales. Donc في هذا la deuxième partie ديال la prévention et protection contre l'épidémie غادي نشوفوا كيفية الوقاية من هاد لي ريسك إبيديميك، يعني كيف يمكن وقاية أنفسنا من هاد الأوبئة اللي يمكن تنتشر يعني بين الساكنة في دولة معينة أو في العالم بالكامل كما رأينا مع كوفيد 19. دوك عندنا واحد الإبيديميولوجيست، يعني واحد المتخصص في علم الأوبئة، أنطوان فلوت، غادي نشوفو غادي يحكي لنا في واحد الفيديو يعني كيفية الوقاية من هذه الأوبئة حسب نوع الوباء وكذلك حسب كيفية انتقاله. دوك غادي نشوفو معاه لي جيست كوتيديان اللي يمكن يعني الإنسان يتبعهم كما شفنا يعني حاليا بالنسبة لما ينصح به من خلال انتشار ديال هذا الوباء كوفيد 19. مثلا عندنا الغسل ديال الأيدي، كذلك ليميتاسيون دي بروجيكسيون دايروسول، يعني دوك الرذاذ الذي ينتقل عبر الهواء بوضع مثلا كمامات، دي ماسك اللي كيحميونا يعني من تلقي هاد لي غوتليت اللي يمكن تخرج من فم ديال الشخص المريض مثلا حاملة لهذه الفيروسات الناقلة للوباء. إذا في بعض الحالات كما شفنا بالنسبة دائما كوفيد 19 يعني ممكن أن هذه الحالة تكون غراف ولا تهدد يعني البشرية والساكنة، وبالتالي يتم أخذ دي ميجور بلو راديكال، يعني يتم أخذ حيطة أكثر عندها واحد النجاعة أكبر كما شفنا حاليا مع كونفينمون، يعني أن الإنسان في الحجر الصحي خصو يبقى في الدار ديالو. هذه من بين الوسائل يعني الأكثر نجاعة لمنع انتشار الوباء حيث ينتقل من شخص إلى آخر. إذا سأترككم مع هذا الإبيديميولوجيست أنطوان. La prévention des risques épidémiques repose sur un certain nombre de mesures qui vont évidemment dépendre des modes de transmission. Alors, au cours du 19e siècle, mais surtout du 20e siècle et maintenant du 21e siècle, on en connaît de plus en plus sur les mécanismes de transmission et du coup, ça oriente l'ensemble des moyens de prévention. Par exemple, si vous prenez des maladies comme la grippe, ou toutes ces maladies qui sont véhiculées essentiellement par aérosol, c'est-à-dire par les petites gouttelettes qu'on appelle de Pfleug, en fait on pourrait dire de postillons, qui contiennent des particules virales et qui peuvent elles-mêmes être contaminantes. Ce qu'il faut, c'est empêcher ces gouttelettes de passer d'une personne qui a la grippe à une personne qui ne l'a pas encore eue. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? On peut utiliser des moyens mécaniques. On va mettre des masques, par exemple, de protection, qui sont des masques qui sont normalisés de façon à ce qu'on soit sûr que, sur le plan de la qualité de leur production, qu'ils vont empêcher ces particules virales de passer. Vous pouvez aussi utiliser des moyens qui sont des moyens de type lavage des mains. Alors le lavage des mains, vous pouvez vous dire, c'est très utile si vous savez que la maladie se transmet notamment ce qu'on appelle par voie orofécale. C'est-à-dire que toutes les maladies diarrhéiques vont avoir tendance à se transmettre à cause de la mauvaise hygiène des mains, qui peuvent se transmettre dans l'alimentation par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres types de maladies. Par exemple, si vous avez des maladies de peau de type furoncle, vous pouvez transmettre du staphylocoque, ou vous pouvez transmettre d'autres germes qui vont se transmettre dans l'alimentation, dans la nourriture, et entraîner des gastroentérites ou des maladies de ce genre. Mais aussi dans des maladies que l'on appelle à transmission aérienne, pour revenir à la grippe, mais il y a d'autres maladies de ce genre, vous vous apercevez, parce que ça c'est les nouvelles connaissances qui l'ont montré, que en fait ces petites gouttelettes de Pfleug de postillons tombent sur les surfaces planes, sur les tables, sur les poignées de porte, etc. et sont pendant un certain temps contaminantes. Et donc vous pouvez
espérer que le lavage des mains va permettre d'éviter. Alors après, il y a d'autres types de moyens. On peut établir des quarantaines. C'était très connu dans la peste de Camus. On a mis les gens cloîtrés à leur domicile ou dans une ville entière pour qu'on évite absolument tout contact avec d'autres populations. On peut fermer les aéroports pour éviter qu'un foyer d'un endroit se déplace dans un autre. Si on a affaire à des maladies qui sont transmises par des vecteurs, par exemple par des insectes, on va avoir couplé à ces modifications comportementales chez les hommes aussi des actions sur les vecteurs, sur par exemple les moustiques. On va démoustiquer, on va empêcher les moustiques de proliférer. Toutes ces mesures de prévention sont des mesures que l'on va appliquer tant qu'on n'a pas des vaccins qui permettent une prévention efficace. Alors, lorsque les vaccins sont très efficaces, comme le vaccin de la fièvre jaune ou le vaccin de la rougeole ou de la poliomyélite, on peut même espérer éliminer la maladie. Par exemple, on a éliminé aujourd'hui une maladie de la planète, c'est la variole, qui a tué des millions de personnes et qui a été complètement éliminée, éradiquée de la planète. Il n'y a plus de cas de variole aujourd'hui. On espère éradiquer bientôt la poliomyélite, mais ça va être plus compliqué, peut-être un jour la rougeole. Donc les médicaments, les antiviraux, pour le cas du sida par exemple, on n'a pas encore de vaccin, à ce moment-là on va prendre des médicaments, vont permettre aussi de prévenir la maladie, mais aussi de prévenir le portage du virus qui pourrait se transmettre à d'autres personnes. Donc, كخلاصة لما قاله يعني هذا l'épidémiologiste Antoine. Donc, la prévention des risques épidémiques repose sur certaines mesures qui dépendent des modes de transmission. Donc, هذا الوقاية من هذا les épidémies مرتبطة خاصة بلي مود دو ترانسميسيون، يعني طريقة انتقال هذا الوباء. يعني حسب طريقة انتقاله يمكن يعني استعمال مجموعة ديال لي موين، مجموعة ديال لي ميزور اللي يمكن انها تعطينا وقاية ضد انتشار هذا الوباء. Donc, من بين ما تم الإشارة إليه في هذا الفيديو، donc utilisation des moyens mécaniques comme des masques de protection normalisés de qualité de production qui vont empêcher les particules virales de passer. Donc, استعمال كما قلنا يعني دي ماسك، يعني كمامات اللي هي دي مويان ميكانيك اللي كتمنع هاد الفيروسات من انتقال إلى شخص آخر، وبالتالي منع استنشاقها من طرف الشخص يعني اللي هو سان، يعني ما مريضش بهذا المرض. إذا منع هاد لي بارتيكول، هاد المواد الحاملة للفيروس من الدخول إلى جسم الإنسان، يعني خاصة عن طريق استنشاقه ou un طريق الفم. Deuxièmement, utiliser des moyens du type lavage des mains pour la maladie qui se transmet par ce qu'on appelle la voie orophycale. Donc كما قلنا فغسل الأيدي من بين الوسائل يعني الناجعة في هذا لي كا ديال ليبيديمي، حيث أن غسل الأيدي يعني كتمنع انتشار الفيروس بكيفية أكبر. إذا كما قلنا بالنسبة لهذه الأوبئة ممكن أن هذا الفيروس أو البكتيريا الناقلة للوباء أن تنتقل سواء عن طريق الأغذية سواء عن طريق المياه، كذلك يمكن أن تنتقل عن طريق الهواء كما قلنا، كما يمكن كذلك أن تنتقل عن طريق يعني لمس أدوات كونتاميني بهذا لي فيروس ولا لي بكتيريا. يعني بمجرد أننا كنقيس واحد البواني ديال الباب مثلا ديجا قاسو واحد الشخص المريض، يعني ممكن ناخذ فيه هذا الفيروس، وبالتالي غسل الأيدي من بين الوسائل الناجعة لمنع انتشار الفيروسات المسببة للأوبئة. Troisièmement, établir des quarantaines pour éviter tout contact avec d'autres populations. Donc كما قلنا فالعزل، عملية عزل الأشخاص قال الإنسان في المنزل ديالو من بين وسائل يعني كما قلنا إلا كان أن هذا الوباء انتشر بشكل كبير ويهدد يعني البشرية يعني ممكن نلتجئ للكارونتين، يعني عزل الأشخاص سواء المنطقة اللي فيها المرض عن باقي المناطق أو كذلك عزل الأشخاص المرضى عن أشخاص سليمين. Quatrièmement, fermer les aéroports pour éviter qu'un foyer se déplace. كذلك كما شفنا حاليا بالنسبة للكوفيد 19 يعني غلق المطارات ومنع يعني الرحلات الجوية بين الدول لمنع انتشار يعني هذا الفيروس وانتقاله من دولة إلى أخرى. Si la maladie est transmise par des vecteurs comme des insectes
on va avoir, en plus des modifications comportementales chez les hommes, des actions sur les vecteurs. Par exemple, sur les moustiques, on va démoustiquer, donc empêcher les moustiques de proliférer. Donc كاين بعض الحالات ديال الأوبئة التي تنقل بواسطة الحشرات، يعني ممكن الحشرة كم ديموستيك مثلا الذباب أن ينقل هذا المرض من شخص إلى آخر، وبالتالي هناك يعني دي ميجور أخرى، يعني تصرفات أخرى التي يجب يعني القيام بها بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا، مثلا منع هاد لي زانسيكت بقتلها أو كذلك يعني منع التكاثر ديالها، وبالتالي التخفيف من هذا نقل المرض بواسطة هاد لي زانسيكت. Donc, toutes ces mesures de prévention vont être appliquées tant qu'on n'a pas de vaccin permettant une prévention efficace. Lorsque les vaccins sont très efficaces, comme ceux de la fièvre jaune, de la poliomyélite, on peut même espérer éliminer la maladie. Donc, بالنسبة لهاد les mesures اللي ذكرنا دابا فهي applicable، يعني لابد من احترامها وتطبيقها ما دام أن الوباء ما عندوش واحد لو فاكسين، واحد التلقيح اللي يمكن يعني يمنع أن الإنسان يعني يتأفكتا بهذا المرض. بطبيعة الحال عندما يتم الحصول على هذا الفاكسين، يعني عندما يتم اكتشاف مثلا تلقيح ضد هذا الوباء، يمكن يعني التخلي على هذه لي بريفونسيون اللي ذكرنا، بحال مثلا لو كا ديال لا فيفر جون يعني الحمى الصفراء، كذلك شلل الأطفال، يعني هناك تلقيح ضد هذه الأمراض. كذلك هناك بعض الأمراض التي تم يعني إلغاؤها بشكل كامل والقضاء عليها بأدوية وكذلك des vaccins. Donc, troisièmement, le traitement des épidémies. Donc, comme médecin, un traitement ou encore une thérapie, ou plus généralement la thérapeutique, est un ensemble de mesures appliquées par un professionnel de la santé, bien ce qu'on appelle thérapeute, à une personne vis-à-vis d'une maladie afin de l'aider à en guérir, de soulager ses symptômes ou encore de prévenir l'apparition. دونك بالنسبه لو تريتمون اش كنعنيو بلو تريتمون، يعني في الميدان الطبي اللي كنسميوه كذلك ثيرابي، يعني هذا الميدان ديال التريتمون كيتسمى كذلك لا ثيرابوتيك. دونك هي مجموعه من لي ميجور التي يقوم بها بروفيسيونيل دو لا سونتي، يعني واحد اللي هو متخصص في الصحه، سواء الانفيرميي سواء يعني الطبيب الى اخره، اللي كيتسمى ثيرابوت، حيث أنه يقوم بهذا التريتمون بطبيعة الحال للناس يعني المرضى أو الناس يعني اللي يمكن أنهم يتصابوا بمرض معين. إذا الهدف هو استشفاء ديال هاد الناس أو كذلك تخفيف من الأعراض ديال هاد الناس، يعني de soulager les symptômes، ثم كذلك prévention ديال لاباريسيون ديال واحد المرض معين، يعني تلقي التلقيح مثلا، وبالتالي إذا هنا الوقاية من هذا المرض أو ظهور مرض معين. La plupart des épidémies n'ont pas de traitement efficace, c'est pour cela la prévention reste la meilleure façon de lutter contre eux. دوك في الغالب لي زيبيديمي ما كتكونش عندها واحد العلاج اللي هو افيكاس، يعني واحد العلاج اللي هو يعني فعال بكيفيه كبيره، وبالتالي كتبقى في هذه الحاله ان الوقايه من بين الوسائل الاساسيه للقضاء على الوباء ومنع انتشاره بين السكان. La plupart des traitements utilisés pour soulager les symptômes en espérant un développement de la défense immunitaire propre à la personne malade. دوك كما شفنا حاليا مع كوفيد 19 فالعلاج الذي يتم يعني استعماله فقط للتخفيف من الأعراض في انتظار آملين أن لا ديفونس إيمونيتير ديال الشخص، يعني المناعة ديالو تطور وتقضي على هذا المرض أو هذا الفيروس المسبب للمرض. Donc merci pour votre attention mes chers élèves et à très bientôt avec la deuxième partie de ce chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.